हेलो हाय जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग स्टार अनिता केमिति अछंती आपण माने आमे मन तो बहुत भलो अछु। आज हमर माने बड़ बापा ससुर तांकर से डेथ हो जाइथिले से कलकत्ता रे रुहंती आउ मो तो वीडियो लॉन्ग वीडियो बने पानी सति पई आपण माने जानि नाहंती आउ आज तांकर 11 दिन आमे तो घर को जाई परिबुनी आउ सति पई जे सब लुगा ए सब स्क्रीन प्रिंट सब मु ना कच्चा सरी जे सब धुआ धुई कच्चा को सरचे ठाकुर को काली मु माने आज गाधे पाधे तो सारे मुंड फुंड धोई सारे सब कम सारिकी आउ ठाकुर कामटा करी करना आउ मनीष कम सब सारे देखते सब केते लुगापटा सब सुखी ता बाबा को एवढा सब मेसीन लो सब भाई ता बाबा तांकर भी बहुत सारा कपड़ा से सब माने बतरे बाल्टी रे कहले कि नाई नाई मेसीन लगाइले मो कपड़ा खराब हो जिवो जहा भल है एतटा मेहनत करते पड़ानी सका उठिकी ता बाबा 8टा बेले जाई सब परिवा नहीं आसले मो आपको सब धोई धुआ तो रखी ना से धुआ धुई करना आलूटा रखीदे फ्रिज रे रख माने सॉरी ड्रायर रे रखीदे आयुष ट्यूशन जाई सारची कहीं ना आज तार संडे किंतु से ट्यूशन बाबू रुको बात करने दो किंतु से ट्यूशन जीवो तार काली मैथ यूटी अछि ना यूटी रे मैथ अछि सेति से ट्यूशन जाई 10टा रे से किछि खाइनी मु शीघ्र टिके रुसे करबी आकु टिके खई ये खाई सारलानी ये सोइबो कोन करिवो ये नबो बोली माईटा कांदे हां 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 सब सुन जंदी को बोलो क्या बोलना है क्या लेना क्या है बोलो तो सही माइक देना बोली कांदुची आउ चलते दिन सारा कौन सब करी वीडियो मुझे बनैबी दिन सारा कौन सब करी कौन नहीं आपण माने सब जानबे आगु को बहुत 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 भलो भलो वीडियो मध्ये आसीबो बनिकी थांतु मो ब्लॉग रे कृष्णा किछि करे दउनी देखंतु केते बदमाशी होउची आज भी रविवार रो मु होउची लेट रुसे करी देबी एबे कतुडा 11टा बाजी हलानी ये सोइबो सोइले मु रुसे करी देबी आज भी ता बाबा कहिबे कि आउ रविवार रो भी सब बेले तोर खाइबा मते लेट रे तो दउछु किंतु आज गुटे मस्त तरकारी बने ता मन खुशी जो सालमा किलो 60 टंका से आधा किलो सालमा को आंचली 30 टंका देगी कहिसंती कि सालमा पानी मो बौ जे भले करे सेही भले एटिया करिकि दबु तो चलंतु देखिवा ता बाबा कपड़ा धुचनी ता पछारी मजाटा हला आ केते कपड़ा सेटा खाली देखिया चुप ए कोन करछ की लुगा काचुची तो मशीन लो धुलनी कहीं कपड़ा अरे मशीन लो खराब है जो कपड़ा कलर छाड़िया आ मो हाथ लो दे मो था मु धुले हां तो वीडियो बनो गोटे काम करो तमे धो माने काची दियो मु धुई देबी पानी चले कि मु धुई देबी वीडियो बनो चले कोइ दिछु मु धोइ देबी वीडियो फाइल हम एमिति कहू एक्सपीरियंस ता के भले धुई छ ना बाबा बाबा निज कपड़ा छुआ कपड़ा के धुई दो ना दुबारा सब हमें सुनो हां ता तमरो खराब होउची तार खराब हे जाऊ ना केते लुगा दे काची इतना तो दोई मिली दी काची इतनी दी सफा केते लुगा तो सफा अरे डेली धुइतिले कोन पुणी ताको ता पिंधि के जाउछ आ ताको पुणी गंगा पानी पके थांते ना कोन काले काची सफा कर देला कोन ए बेड तळे जे अछि कपड़ा ताको भी काढी के सफा करो ताको कोन छुआ हेनी सफा तू कर मो रे विरक्त होउचंदी से आउटे कथा पचारिबा ए तमे नंडा हबो ना कहीं नंडा कहीं बड़ा पंख पई तमे नंडा हबोनी छोरो एमि दाढ़ी छोरे आसे छुट्टी काटी आसे नंडा कोन होबे रुह घर पाकर अछि ना नंडा अच्छा घर पाकर दिले नंडा हेता तमे नंडा हुआ तमा पुआ नंडा हुन तो दे जण जाको ये तो बाबा फुतुनी बाबू मुंडन हो गया आप ओहो पागो एमिते करिछि खाली माने टिके खाइ देबो बिरयानी फिरयानी खाइ दे खाली सोइ जो केडे रांधी के दियंता खाइ दियंतु सोइ जानतु खाली माने वेदर ता देखंतु केते सुंदर करछि माने पूरा माने कहला पागो आउ हाबा दउछि माने पूरा बढ़िया भाबरे टिके पवन भी दउछि कपड़ा ओडा केते सुंदर भर उडुछि देखुथिबे आउ खाली खाइ देबो सोइ जिवो हे चिमटी हाथ लगाना खाली खाइ देबो कि रुसे करी दे देबो खाइ देबो खाली सोइछो से भाग्य काहे स्त्री लोक माने खाली रुसे करिवे बासन धोइबे आ लुगा सफा करिवे एई तो काम हम मानकर आयुष ट्यूशन लस की खाइबा खाइ सरलानी खाइ सारी के से आसी के कोन करूछि ता मामू रूम रे देखियो पढु जाना हैं पढु जाना हैं मु बंद कर दे पढु जाना हैं
ଆଉ କାଇଁ ପଢୁ ନଥିଲ ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିକି ହଉଛି ଦେଖିଲି କହୁଛ କନା ପଢୁଛ। ଛୁଆ ଭାତ ଖାଇଛ ହେଲା, ଶୀଘ୍ର ପଢି ପକାଅ, ପଢି ପକେଇକି ଶୋଇବ ହେଲା। ହେଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନା କେବଳ SST ହେଇଯାଇଛି ନା? ନା ନା SST ହେଇଯାଇଛି ନା, ସବୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନା? ସବୁ ଲାର୍ନ ହେଇଛି, ରାଇଟିଂ ବି ହେଇଛି, ସ୍ପେଲିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହବନି? ହଁ ହବ। କାହିଁ ମାନେ ଦିଅ ବସିକି ଶୀଘ୍ର ପଢି ପକାଅ। ବେଡସିଟ୍ ଟା ମୁଁ ଆସେ ବିଛେଇମି। ମୁଁ ଏଠୁ ବି ତା ମାମୁ ରୁମ ରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ୟୁଜ ବି କରନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଏଠି ବେଡସିଟ୍ ଫେଡସିଟ୍ ବି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ନେଇ ମାନେ ତାକୁ ସବୁ ଧୁଆ ଧୁଇ କରିଦେଇଛି। ପାଗଟା ତ ଏମିତି କରୁଛି କୁହନ୍ତୁନି କୁହନ୍ତୁନି, କେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିବ କେତେବେଳେ ଖରା ହବ ଠିକଣା ନାହିଁ। ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ଆସିନି, ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟାରୁ ସବୁ ଲୁଗାପଟା ଗୁଡା ଶୁଖିଯାଉ। ଏଠି ମୋ ଭାଇ ରୁମ ର ତା ବେଲକୁନି ବି ସବୁ କପଡା ଫୁଲ କରିଦେଇଛି। ବାବା ଖାଲି ପାଦରେ ଟୋଟାଲ ଆସିନା ବେ। ଆରେ କିବି ଆସିକି ଏଠି ଲାଟ୍ରିନ୍ କରିକି ଯାଉଛି। ଚପଲ ସବୁବେଳେ ରହିବୁ। ଯେତେ ଝାଡୁ ପୋଛା କଲେ କଣ ହବ, ସେ ଆମ ମକାନ ମାଲିକ କୁକୁର ରଖିଛନ୍ତି ନା, ସିଏ ଆସୁଛି ଉପରେ ଫ୍ଲୋରରେ ପରିସ୍ରା ପରିସ୍ରା କରିକି ଯାଉଛି। ଭାରି ଅପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି ମତେ। ତା ବାବା ଗାଧେଇକି ଆସିଲାଣି, ଦିନ 2ଟା ବି ହେଲାଣି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇତେ ଦବା ଆଉ। ଗାଧେଇ ସାରିଲଣି ନା? ନଣ୍ଡା ହେଲନି? ନଣ୍ଡା କାଇଁ ଦାଢି ଫାଡି କାଟିକି ଆଇନି ପରା। ତମ ଦାଢି ପାଚି ଯାଇଛି ନା କଣ? ବୁଢା ହେଲାଣି ଆଉ କଣ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ଏ ଦାଢି ଷ୍ଟାଇଲ ଟା ମତେ କାଇଁ ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିବେ ଆଙ୍କ ଦାଢି ଷ୍ଟାଇଲ ଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, ମତେ ଟିକେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଟିକେ ପତଳା ପତଳା ଷ୍ଟାଇଲ ର ଲାଗୁଛି। ତମେ ସବୁବେଳେ ଦାଢି ରଖ ନା, ମତେ ସେଥିପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ବସିଛନ୍ତି ଭୁତୁନି ଆମର, ସେ ବି ଗାଧେଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଶାଶୁ ମନା କଲେ କି ତାକୁ ନଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା କିଛି କରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଚୁଟି ଫୁଟି ବି କାଟିବନି। ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ନା, ଗୋଟେ ପାମ୍ପଡ଼ ଦେଇ ଦେଇଛି ନା, ଧରିକି ବସିଛି ସେ। ରୋଷେଇ କଣ କରିଛି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଭାତ ତା ବାବାଙ୍କର ବାଢି ଦେଇଛି। ଏଠି କହୁଥିଲି ନା ଗୋଟେ କଣ ଆଜି ସ୍ପେଶାଲ ତରକାରୀ କରିବି, ସାଲମା ତରକାରୀ କରିଛି। ଆଉ ଏଟା ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟ କରିଛି। ବାକି ଏଟା ମୋର ବି ବାଢି ଦେଇଛି, ଯେହେତୁ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବହୁତ ରେଟ୍, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଟା ମୁଁ ପୁଡିକି ଖାଉଛି। ଏଇ ଏତିକି ବନଉ ବନଉ ମତେ ଲାଗିଗଲା ସମୟ। ତାପରେ ପୁଣି କୃଷ୍ଣର ସିଝା କଲେ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଟିକେ ସାଲମା ଟା ଖଟା ଖଟା ଲାଗିବ, କୃଷ୍ଣ ତ ଭାତ ଖାଇ ପାରିବନି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ପୁଣି କୁକରରେ ତାର ସିଝା କଲି, ତାକୁ ଖୁଆଇଲି। ପୁଣି ଏତିକି ସାରା ରୋଷେଇ କଲି, ପୁଣି ମସଲା ଫସଲା ସୋରିଷ ମସଲା ହେରିକା ସବୁ ଦେଇଦବା କି ତା ବାବା କହିବେ କଣ କରୁଛୁ କି, ରବିବାର ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୁଁ ଆଜି ତମକୁ କେତେଟାରେ ଦେଇଛି ଖାଇତେ? 2ଟାରେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଦୁଃଖୀ ସଂସାର ଆଉ କଣ, ଦୁଃଖୀ ସୁଖୀ ସଂସାର ନା କଣ କୁହନ୍ତି? ଦୁଃଖର ସୁଖର ସଂସାର ମାନେ ପୁରା କଥା କୁହା ବି ସେ ଠିକ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖୀ ସଂସାର। ଚାଲ ଖାଇଦବା। ଆମେ ମାନେ ଆଜି ଆସୁଛୁ ଟିକେ ପାର୍କ ତ ଯାଉଥିଲୁ। हरे हरे श्री श्री राधा पाठ साथी शोभा यात्रा महामहोत्सव की एकत्रित सारे भक्त वृंद की विदाई विदाई गौर प्रेमानंद। तो सब लोग ऐसे ही उत्साहित रहे, रथ पहुंचने वाली है और कुछ ही समय में श्री श्री राधा पाठ साथी जी का दर्शन होगा आप सबका, और आप सबके जीवन में आनंद और खुशियां की प्राप्ति होगी। हरि बोल। केते सुंदर भाव सब सजा है, माने एते बढ़िया लगुच कहू ना। जब आम भाग्य थिला आम पार्क आसलु, पार्क आसु आसु देखलु कि मंदिर माने पूरा पूरी एंट्री जो करती बहुत बढ़िया। एठी झील मैंने डांस करछंती आम जगन्नाथों गीतरे। आ से जगन्नाथ भजनटा भी एते सुंदर होईची कहयाकू नहीं। जहा हो बहुत भल लगिला, भाग्य थिले एमिति दर्शन हुए। आमे तो एक्चुअली पार्क आसथिलु कहीं ना आयुष आम रूम सामने जे बंशु आयुष सांग जहाँ भी हो से मैंने काइट नहीं आसचंती, आ से माने काइट उड़ेबे, आ से तो मंदिर भितर को जिबेनी, आ मंदिर भितर भी सब जिंस कोड रखे भी एलाउ नहीं। जहा हो बहुत भल लगिला। से माने किंतु आगरे अछंती ता बाबा मो आ कृष्णा। एठी कृष्ण तो जीवाकू तार पार्क इच्छा नहीं, मोर भी इच्छा नहीं। एते दिन हेलानी घर रही रही बहुत बोर हो लगुला। आ भावुलु कि केमिति ठाकुर दर्शन टे करिवु। जहा हो एते बड़ भाग्यर दिन। आउ एक्चुअली जन्माष्टमी रो 11 दिन पूर्व जन्माष्टमी शोभायात्रा आरंभ हुए। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଏତେ ସାରା ଖାଇବା ପିଇବା ଆଉ ଏତେ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ପାଖରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହବ ପ୍ରତିଦିନ। କାଲି ବି ଭାଗବତମ ଅଛି, ପୁରାପୁରି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଏଠି ଚାଲେ। ବହୁତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟର କଥା କି ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ ଅଛୁ, ପାଖରେ ଅଛୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି, ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିଦେବେ। ଆଉ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ସମ୍ଭବ ଯଦି ବି ହବ ମୁଁ ମନ୍ଦିର ଆସେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଯେହେତୁ ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣମାନେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିବେ। ଯାହା ହଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ବି ତ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି କି ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ନାଚି ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆଉ ମୁଁ ତ ଜାଣିନଥିଲି ଆଗରୁ, ନହେଲେ ଜାଣିଥିଲେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ କରିଥାନ୍ତି। କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ।
ଏଠି ତ ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏତେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବଂଶୁ ଆସିଛି ଆମ ରୁମ୍ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ପିଲାଟା ସିଏ ଆସିଛି ଆଉ ଆୟୁଷ ପବନ ଫବନ ନାହିଁ ଗୋଡ଼ି ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼ି ନେଇକି ଆଇଛି ଏ ଖେଳିବ ଆଉ। ଏଠି ବି ଖାଟୁଶ୍ୟାମ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ସଜାସଜି ଚାଲିଛି। ଲୋକ ସବୁ କେଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଲୋକ ଆଜି ରବିବାର ତ ସେଥିପାଇଁ। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇଟା ପଛ ଗେଟ୍ଟା 4 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ଆଉ ପଛପଟଟା ପୁରା ଡବଲ ଛତ ସିଲିଂ ହେଇଛି। ବର୍ଷା ହବ ନା ସେଥିପାଇଁ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିଛନ୍ତି ଡେକୋରେସନ୍ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କି ମାନେ ଚତୁର୍ମାସିଆ ଯେ କୁହନ୍ତି ଦିନ ଆସିଲେ ପୁରାପୁରି ଏମିତି ଆଉ ସତରେ ପାର୍କଟା କେତେ ପୁରା ଖୋଲା ମେଲା ଏରିଆଟା ପୁରାପୁରି କେମିତି ସେ ମାନେ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଗଛ ମଛରେ ଏମିତି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ମାନେ ପାର୍କ ଆସିବା ପାଇଁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଏବେ 7ଟା ବି ହେଇନି ଏମିତି ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଇ ମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି କି ଆଉ ପୁରାପୁରି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଗଲାଣି। हाँ चलो आप खेलो अब कोई टेंशन नहीं है। कोइया गछ केते बड़ 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 हो गलानी माने बहुत डर लगुच एठी पार्कटा। कृष्णा आसी तार आज टी गछ फछ सब देखिबो मोबाइल फोबाइल रे देखुथिला गछ फछ सब देख ए गछ सब केते छोट छोट थिला केते बड़ बड़ गछ हो गलानी। आई सेठी आसी गुड़ी उड़ौची पवन फवन तो नाही जाओ ता मन टे खुशी हो जाओ। ता बाबा कोठी गले देखियो पिला माने थांतु ता बाबा से एरोप्लेन देखुची कृष्णा। ए पार्क रे किंतु भारी केरा गोटे अपरछिना लागुच ना माने वर्षा वर्षा हेगी पूरा गोटे बेकारिया भलिया लागुच पूरा माने सबुज सबुज घास माने खरा दिन तो एमिति न थाए ते अपरिष्कार लागुच। कृष्णा देखो देखो एरोप्लेन काइट सब देखो। पार्क रु रिटर्न करने समय रे एठी अच्छी भी जानी नथिलु कि रथ बाहर बोली जहा हो बहुत भाग्यर कथा। देखंतु केते भिड़ केते सुंदर लाइटिंग केते लोक हे आमे जानी नथिलु जहा भी हो आउ ठाकुरंकर रथ दौड़ भी टिके धरिबा को मिलिबो आ जहा हो बहुत भाग्यर कथा। आज एते सुंदर सरप्राइज ता बाबा देले आमे त एक्चुअली पार्क पई आस्तिलु आमे कोन जानथिलु एमिति किछि प्रोग्राम अछि बोली जहा हो बहुत बढ़िया हला। जय श्री कृष्ण।